innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi bitakaffulin khasin. Innallaha takaffala li talibil ilmi, sangkuna Allah Ta'ala nangkung dak makhluk dak kebulana selebur dak ilmu, selalu semangat mun urusan ilmu. Birizkihi kalaban rezeki Allah Ta'ala, tangkungan Allah Ta'ala dak orang ngaji, dak orang senyar ilmu, dak orang selebur ilmu, bitakaffulin khasin, kalaban tanggungan istimewa. Istimewa sarang Allah Ta'ala dalam urusan rezeki dak orang dak kebulan selebur dak ilmu, selebur ngaji, tangkung rezekina kalaban tangkungan khusus ba'da takaffulil am fi qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Selestarian Allah Ta'ala nangkung secara umum dalam urusan rezeki dak kebulan. Tidak orang yang sandi ilmu, dak orang yang selebur ilmu, dak orang yang senang ngaji, Allah Ta'ala nangkung dalam urusan rezeki kalaban tangkungan sekhusus, kalaban tangkungan seistimewa. Ki pokok enggak dinto panjenengan. Sepenting panjenengan lepas seneng dak ilmu. Pelebur dak. Al-Fatihah liridha ilahi ta'ala wa bisyafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, susun ila hadrati nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hudud jami' sahabil qarabah wa tabi'in wa tabi'in radiyallahu ta'ala anhum, wa ila hudud jami'il awliya wal ulama'il amilin was siddiqin was syuhada was salihin radiyallahu ta'ala anhum, khususan ila sultanil awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila qutbil ghawus Sayyid Syekh Hasan Asy-Syadili, wa ila syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa usulihi wa furu'ihi, wa khususan ila jami'i masyayikh al-haramain asy-syarifain, wa ila jami'i masyayikh Sidogiri, wa ila jami'i masyayikh Demangan, khususan ala haula'il muallifin, wa ila syekhina murabbi ruhina walidina Ki Haji Abdullah Sakhal, wa ila hadrat marhumah Nyai Sumtim binti Husnawiyah, wa ila syekhina murabbi ruhina Syekh Ismail Usman Zain, wa ila syekhina murabbi ruhina Ki Haji Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil, wa khusus ila hadrat marhum wal maghfirlah syekhina murabbi ruhina Syekh Sa'duddin bin Muhammad bin Salim Al-Murad rahmatullahi ta'ala alaihim. Adallahu alaina barakatihim anwarihim asrarihim ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim fid din wad dunya wal akhirah, wa ila hul jami' syayikhina wa syuyukhina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhawatina wa dhurriyyatina wa sa'iri aqribaina wa asdiqaina wa ahbabina wa talamidatina rahmatullahi ta'ala alaihim, khususan ila niyati jami'i man qad ajra ala hadal khair fi hadal majlis al mubarak, wa ila sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa ibnina wa sa'adatina wa najahina wa auladina wa talamidatina wa ahbabina, khususan ila jami'i ahli hadhil mantiqah Bangkalan, habidana wa habidahumullah ta'ala wa abana wa abahum wa asadana wa asadahum wa arzaqana wa arzaqahum wa sallamana wa sallamahum wa ja'alana wa iyyahum minan najihin في الدين والدنيا والآخرة بجاه هذا النبي الكريم وببركة جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء وبسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala Qala Allah ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Faman tamatta'a bil umrati bi ilal haji famastaysara minal had. Faman lam yajid fasiyamu salasata ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum. Tilka asyaratun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala faman kana minkum maridan, paman maka utawi sabane wong iku kana ana sapa man minkum hale saking sira kabeh maridan iku lara sira orang dalam waktu haji keadaane sakit au bihi utawa kalawan man adan utawi piloro min ra'sihi saking sirai man kakomlin koyok tumo wasudain lan ngelu endas fahalako moko nyukur sapa man fil ihram fahalako moko nyukur sapa man fil ihram ing dalam waktu ihram maka fidyana atau ad-dama atau kewajibana fa fidyatun maka utawi bayar fidyah iku alaihi iku wajib ing atase man. Fa fidyatun maka utawi bayar fidyah iku alaihi iku wajib ing atase man. Panapa fidyana ikhtiar milih baik min siyamin saking poso apa sah di salah satu ayamin maring telu piro-piro dino apa sah talare au sedekatin utabang mele au sedekatin utawa bayar sedekah senapa bisalah satu asuin kalawan telu piro-piro sok min ghalibi kutil balad saking kaprai panganan kang nguataken negara. Jadi mana binang Arab gandum, roti, mana binang kita beras. Pokong noroakin kaprana napa si yang kui teerna si kebai teeran kang kui nang negara gak dinto. Telok sok gak dinto separuh sok ibakida ala sittati masakin ing atasi 6 pira-pira wong miskin utawa au nusuk utawa nyembelih wedhus dam utawa majar dam aidab hisyatin tegese nyembelih wedhus wa au lan utawi au fa fidyatun min siyamin au sadaqatin au nusukin au kadinto ditakhir iku karono milih ki saos nek nyaman dam fidyah utawa dam takhir wa ulhika lanten pada akan bihi kalawan wa ulhika lanten pada akan bihi kalawan man sebihi adan man utawi wong wa ulhika lanten pada akan bihi kalawan man bihi adan opo man sopo man sopo wong halakoh kang nyukur sopo man li ghairi udrin karena tanpa udur li ghairi udrin karena tanpa udur li annahu karena satune li ghairi udrin atena man halakoh se li ghairi udrin aula iku luweh utama utawa iku aula iku apa maneh bil kafaro kalawan bayar kafarat kalawan wajib bayar kafarat wa kadalan koyok mengkini man halako wa kadalan koyok mengkini wa oleh man halako man utawi wong
Wakadalan iku koyok mengkini man halaku li ghairi udrin man utawi wong istamta'ah kang ngalap senang-senang sapa man bi ghairil halqi kalawan bi ghairil halqi kalawan liyani nyukur bi ghairil halqi kalawan liyani nyukur katib koyok nganggo wangin-wangin katibi koyok nganggo wangin-wangin walupsi lan penganggu ada angkuyan ngangkui kelampi si ajai adino kan melanggar waduh ni lan nganggu lengo liudrin karena udur au li ghairihi utawa liyani udur au li ghairihi utawa liyani udur. Qala Allah Ta'ala faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Adilo ajar sakin dalam masalah orang yang dalam bentuk ihram melanggar abadi boleh bahwa rukun haji dan wajib haji kadang mengko Imam Syafi'i nang khusus nang dalam masalah haji apida tapi manabi nang lain haji ibadah lain haji ada rukun wajib rukun solat pada ada naik kelakuan dalam kelakuan saya men rukun atau wajib kadito kelaku nang dalam kelakuan dadi ingat rukun solat ki kelaku betul nang dalam kelakuan solat mun syarat nang luar solat jadi mun rukun atau wajib kadito kelaku nang dalam kelakuan ibadah setiap rukun atau kewajiban kadito ingat rukun solat ingat rukun wudu wajib solat wajib pasang fardu napasa ni kepada kapi kecuali nang haji kadang berbedaan rukun dan wajib mana bi rukun kak dinto harus kelakoh lo bisa tebus lo bisa gente nang haji lo bisa gente lo bisa tebus di antara rukun haji yang kita wukuf nang Arafah atau waf ifadah. Jadi mon orang kadang walaupun le sakit anti udur ngak napa, lo bisa gente. Atau waf lo bisa gente. Ini nyaman rukun harus kelakong ban menabi lo kelakong lo sah haji lah. Ini kemun rukun. Jadi harus kelakong lo bisa ibekelen. Tapi menabi wajib haji kadinto bisa itingkalakin bisa itingkalakin sah hajina cuma andi kewajiban majar fidyah ingat kadin to ingat orang sakit ingat kadin to jadi kan orang ihram kadin to kan lo oleh keker wabung ni kan pas sakit orang kadin to atau orang kadin to pakai telobung air bah mololo kuat ketel mungkin banyak kotor nah aku melain ingat banyak kotor jadi banyak selagi anak ke banyak kotor nah lebih ni karuan laka dengan kotor ni ke laki banyak kotor nah ngaku dalam bagi ni apol kotor tapi pikirnya man banyak kotor kadin do kenapa monte dong selek pas cepat nyet tu jadi abel boleh mau ingat kadin do jadi umpamanya orang kadin umpamanya di udur sakit ada baca tak kadin do tamu poroh umpamanya jadi pas harus cokoro bung andi udur ada banyak kotor nah andi udur air baik ketop baik gunting ngomong kadin do baik gundul atau baik cokor maka kadin do asa hajina cuma harus majar fidyah ini kewajiban. Menurutku lo bisa boleh menurutku lo bisa ikan yakin ada walaupun lagi udur lo bisa harus ikhlakoh lo sah jadi walaupun sakit umpamanya orang kadin do sakit wukuf lo bisa ikan yakin tapi mangkat ke Arafah walaupun kan cuma selebatan karena wukuf kadin do sampai tengah malam kadin do sunat pokoknya sebenting ala lebat lesah kadin do pun sebenting lebat mau menda orang yang diudur sakit sebenting lebat atau ifadah kehilangan ku irong dorong lo bisa bekelin pokok ni kenyaman rukun mon wajib kadin do bisa bekelin malah
men rukun kat men wajib kadina bisa ibekale dengan abalang Aqabah kadina bisa ibekale muko Imam Malik kadina andi udur muko Imam Malik oleh ibekale pokoknya sepenting menjar fidyah sepenting kadina mun ibekale la usah menjar fidyah artinya manabi orang kadina umpama andi udur lo bisa abalang cukup menjar fidyah kadina bisa karena kadina kelakuan wajib benih kelakuan rukun. Jadi si rukun kadina angki niat nomor 2 angki wukuf nomor 3 tawaf terus nomor 4 asai tahallul. Kadina cuma kelakuan rukun haji kadina. Sehingga umpama nah bodoh orang kelakuan haji orang yang penting pejabat. Jadi bisa kadina cuma ning sehari berenang kaum umpama nah. Kadina banyak orang pejabat-pejabat saya berenang luar mon haji kadina ning sehari. Mari asa sing penting kok ngelakuin rukun. Selain pun kita dari soki sampean kira kewajiban saya cukup wajar dah kadina pun. Jadi depak umpama tanggal sangat umpama. Depak tanggal sangat langsung wukuf de Arafah. Wukuf aniat pas wukuf nang Arafah selebatan pas na penyamana tengah malam pas tauf ifadah pas sa'i tahallul boleh kelakon boleh sangat dinta pun kewajiban selain enggak dinta boleh cukup majer nikah jadi men urusan as-sana karena nang haji ga dinta menabi lampun lai kelakon rukuna asa ga dinta walaupun lai kelakon kewajibanna sepenting harus majer fidyah. Jadi Masya Allah Islam gak dinda Masya Allah jadi walaupun sehari bisa cukup ngelakuin haji sehari bisa ngelakuin haji jadi kita lain gak dinda boleh cukup menjar fidyah ini kan Nabi menuntut saya ngalak wajib ngalak saya sunat gak usah menjar gak dinda kamu ngalak sunat kan banyak ingat orang nginap nang Mina muka Imam Nawawi wajib muka Imam Rabai sunat ngada aja sunat la usah majer hari kempang saya setengah dinto kula baru bektok ngelakuin haji kadinto baru faham baru ngerti mula faham kalaban ngolingin kalaban macam-macam madhab kadinto nyaman sarah ingat contoh lagi ingat dengan haji kadinto mungkin cuma kitab atau dari situ madhab Imam Syafi'i berat kadinto mana kita lebih ngekeri pendapat ulama selain nang madhab selain ingat mengku Imam Syafi'i abalang kadinto kan mana bi pesitung ruwet abalang mana bi pesitung kan mulai abalang kadinto mulai dari malam nakal sawolo aku benar kadinto kelekung mari dur ula usto aku kelekung boleh ula usto aku nikah kita menabi umpama pangala akhir ngalak di budi kadin mengalak di budi teh mulai Aqabah mari Aqabah abalang ula usto Aqabah boleh jauh dah ula usto Aqabah boleh ula usto Aqabah ni kamu Imam Syafi'i harus ingat kadin to tapi mana kita ngok dengan madhab selain mengko Imam Malik empot nang ula lepa mari kapi telok nang usto apa mari kali telok nang Aqabah mari api telok mari ni kawan orang yang madhab selain Masya Allah bisa ikhlas ya Allah ternyata benkak dinto urusan fakih urusan masalah furu kak dinto min khosa'is hadin umatin Muhammadiyah kak dinto keistimewaan cuma iparingakin cuma dak kita sebagai umat dak Gusti Kanjeng Nabi umat selama kak dinto mana bila hukum haram ning dalam masalah furu ambola haram lo bisa iboba halal lo bisa iboba haram boleh lah halal tapi kita Masya Allah enggak dinto diri nak pesek ketemu sarang Gusti Kanjeng Nabi ikhtilafu ummati rahmah baru kula ngarasakeun rahmat kadina ya Allah ingat mengko Imam Syafi'i mulai diudur pas minta yakin abalang lo oleh kisah harus andi udur tapi Imam Malik walaupun lo diudur oleh kaya balangan yakin kan lo repot gak dinto pun lo repot nah boleh pak waktu atau membahanku pendapat Imam Syafi'i
orang yang tahu harus anti wudu aku ruwet karena Imam Syafi'i kadin ai setting atau banyeting napa boleh betul atau benar ada enggak bolong laki bini makanya yang tahu laki bini kadin bini pak mur orang bini Arab kapi kan macam-macam sing banyak orang bini di luar kadin atau kadin le cukup napanya mana wudu tapi syarat-syarat kan lo pada berbeda mana beda madhab selain kadin madhab selain lo berbeda asalkan sebagian mungkin cuma setting ada masalah walaupun sebagian boleh nyeting ada masalah sepenting lo sampai terus nyeting kadin boleh jung anuan boleh gempangan boleh walaupun terus sepenting mit nabi lo sampai odi masa nih kita oneng ya Allah kita kena patokan situ madhab sing kadang mula abidang mulai sangku lo ribut nang bobo lo sa ribut ini ke rahmat kekhilafan dalam masalah furu kadin ampun lah ada lo usah tadi ribut kadin sepenting patokan bener kadin adalah pada saya toro ampun sehingga tidak termasuk keistimewaan kita sebagai umat Gusti Kanjeng Nabi nikah murad atau karah sila oleh nikah atau karah mungkin cuma khilaf ya tu orang enggak di sing kita mungkin lo keluar patokan apa kun madhab sempak silakan kita ngiring dek madhab sempak kadin ada bersalah situng diri madhab sempak kadin sepenting jatuh karan sepenting pula pada ngargain pada amal jakin coba akacah dekat di madhab sempak kadin Imam Syafi'i kadin situng bektong pernah salat subuh nang masjid sesama sarang pesarana Imam Abu Hanifah Imam Syafi'i kadin bektong salat subuh ngimamin nang masjid kadin lo aku makan engko Imam Syafi'i kadin konot nang dalam subuh kadin termasuk sunat muakkad tapi lo konot Imam Syafi'i tidak selesai salat berdoa mereka Imam Syafi'i ajunan kan pendapat konot kadin sunat muakkad nek panjenengan saya pendapat kadin lo elam paaki lo konot nek kadin Imam Syafi'i engkau ngargain pendapat Imam Abu Hanifah bahwa konot dia dalam salat subuh lo sunat ngargain kadin ngiring pendapat karena ngargain kadin ani kemun dalam masalah furu ada masalah kalau sabut ribut kadin pun enggak ribut apa sarecep baru ngucap rebu baru ngucap kemis jadi ayang kula king jemaah bahasa sunat ribut baik dengan adanya dak kiai kula kadungan niat nika cang ternyata kemis kula niat rebu pun nika ada siang dak terus akin baru saya malam kadin bulan ada pengumuman bahwa tanggal situng kemis kadin adanya malam rebu nah nikah ternyata tanggal situng kemis kiai abdi nanti ngiring gimana norok saya kemis pun kenapa sih kelak ruwet lah bahasa sunat ada ruwet tuh nanti air pada dengan tanya pada itu orang yang ki malah karena mengku kita kadin kan bisa ngiring hisab benar ada rebu bulan lo bisa ngalin tapi secara hisab pakun bulan kadin umber tepat tanggal ada rebu tanggal situng angki saru ya toren berarti norok saya ngalin lo ngakui hisab pon lo sakar nukar pon rebu engki kemis engki aneka jadi kita memahami dalam masalah kekhilafan ulama dalam masalah furu kadin pun lo usah dari masalah pokoknya sebenarnya di dasar lo secara hisab kan secara ilmu furu secara hisab kan tidak masalah kadin orang senero hisab ya toren nah kadin kebanyakan si ribut mungkin kalau orang senero bahasa tanyakin dulu kan recep kadin kan doib nah ini kan dari orang sesang kesabasa nah sehingga bikul tanyakin mon lakar dalil pasah recep kak dinda doib toreh keluar hadis Kanjeng Nabi wala haram orang apasan dalam bulan recep nggak bisa jawab
Ya ada. Yang kempon lo sabut ribut masalah nikah. Sabar sampun diaturin. Sing orang hadis dhaif kadin tok yuk madu bi fado ini lah malah ada masalah kadin tok pun. Mana kita aja sampai beristinja walaupun hadis kadin tok hadis dhaif. Karena dalam situ riwayat kadin tok bada orang ulama, orang alim kadin tok mandi aing musammas. Aing musammas kan makro. Aing musammas se yang makin de bak musim panas supaya sabat nang seng kadin tok kan makro ai pandi. Apa salah situ orang alim, aku mandi. Ai kening penyakit boros kadin tok. Penyakit belang betul kadin tok. Air malam ya rabun ku sekanjeng Nabi. Air bah motor ya Rasulullah kula bah adik penyakit ngagak din tok. Penyakit belang. Air tu minggu sekanjeng Nabi. Engkau kan ngocak nang hadis. Cek mandian aing musammas eka waris kening penyakit belang iki mandi. Air yang alim gadin tok mata ya. Tapi kadin tok kan hadis dhaif ya Rasulullah. Maki motor. Kadin tok kan hadis dhaif. Dia kadin betul pun Gusti Kanjeng Nabi, bekto orang kadin tok polan de sara hadis atau buah hadis dhaif. Pana pelok cukup. Sampian ninggalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pana pelok cukup walaupun hadis kadin tok dhaif, lampun bedah debuna kula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir orang kadin tok, orang ada yang kadin tok akhir sadar cekeun kadin tok bahaya sab nang dalam pisan Gusti Kanjeng cekeun langsung beres kadin tok. Jadi melana walaupun kita cenderung walaupun hadis kadin tok mungkinlah hadis dhaif kita kan bisa yuk mal bi fadailil amal kecuali hadis kadin tok hadis maudhu. Hadis maudhu lo usah kelako. Tapi mana bi hadis dhaif ki banyak ulama sing oleh ngakin. Jadi abel boleh dalam masalah furu ya toren lo usah tadi masalah. Sila oleh kadin tok menebih perbedaan dalam masalah usul, dalam masalah tauhid. Niki sila oleh. Bah oleh bahai pakuwa. Pangeran andi anak. Pangeran andi bini. Jadi Maryam bini nak Nabi Isa anak. Kadin tok kan lo bisa bah piteng kadin tok. Jadi urusan keyakinan, urusan akidah, urusan tauhid, no bisa pita kadin tok. Saya oleh api kadin tok min khosais dalam benda dia kadin tok dalam masalah furu dalam masalah fikih. Ampal jadi yang pemana melana salah situng dari amar ma'ruf nahi mungkar kadin tok mana beda orang kadin tok ninggalin mungkin kemungkaran. Tapi orang kadin tok lo depak dak napa si ingkarin. Mungkin orang kadin tok norok madhab selain dari Imam Syafi'i kadin tok lo oleh kadin tok ngingkarin kadin tok. Lo oleh mungkin selama umpamanya dalam masalah furu lo bersih kebaik takuan patokan kadin tok. Maka lo oleh orang kadin tok ngingkarin. Jadi orang kadin tok amar ma'ruf nahi mungkar kadin tok harus ongko faham. Harus ongko ngerti. Dak nak bisa ingkarin. Jadi mana be urusan masalah furu dalam masalah mungkin hukum kadin tok orang sing ingkarin cek dia langsung ingkar. Tapi perdalam dimin. Dia kadang orang bah mololok pada sarang selain. Dalam ngeterapakin hukum. Dalam ngeterapakin hukum ilok pada bisa lain. Tinggal yang dimin. Oh iya berarti narok madhab selain. Ingat kulikin sekadar cara kemperan saus kon mungkin sekadar ilmu saus pun sekadar ngekadi kadin tok ingat amit nyuates kadin tok gadetiana dimen beda almarhum Ki Alawi betul nang pengajian mari pengajian kadin tok pah beda naik bini ana salah mah debun Ki Alawi haram naik bini asal menderengel ke haram dia kata bun Ki Alawi akhir bah orang posepo kadin sebeda motor manabi ke Abdullah kadin tok kesokan ya Abdullah tu mangan engki ayo halal ayo salah mah kadin tok nikah saya pertama nomor 2 ingin sekadar ilmu kan dengan ilmu made kita lo sempit dalam situ madhab kadin tok maksudnya karena Allah karena abah kadin tok masya Allah benigin cuma sekadar ngeterapakin de masyarakat kadin tok benigin cuma situ madhab abah kadin tok cik mengempang ada masyarakat kadin tok nah boleh dalam masalah fikih masalah dalam furu kadin tok
sampai kat dino cerkan gula majikan lamba kat dino waktu entar ke Mekah bi almarhum bang mungkin Indonesia bi sengko di babi ini ya mentera bini ya lo abid dia tangungku kan dino ya serang abah langsung kila kalau mana abah depak duhur asar langsung ngomong depak duhur asar langsung mangki kan dino Masya Allah. Jadi situng betul sampai ke undangan gak dino almarhum gak dino sedang ceramah wah yang bini punya salaman mari salaman pak abah gak dino entah ada cerkan kuda pak benang langker langsung ada bu anak arah apa bang atin mi aku li pola nak engkau ring bini salaman ada sengko jibada kence sare nang madhab Syafi'i lo kira nemu bang nyari nama madhab lain ni kak cerkan kuda saya cerita ya Allah almarhum Ki Abdullah ya muka siapa bisa tahu kulintang hati saya kertas oleh neng bini ya salaman dek kiai engkau penasaran akhirnya pas moro entar sanda bedi ke Mekah bisa hari dia pai bau neng waktu kulentar ada iya kita Masya Allah luar biasa ilmu abang Masya Allah muka syafa bisa tahu tang hati iya muka Imam Syafi'i muka Imam Abu Hanifah bahwa kenging orang kadino asalaman de ulama de orang alim tocuna tabarukan kadino Masya Allah gue lebah baru nambahin ilmu kadino nambahin ilmu jadi sehingga jadi almarhum kadino Masya Allah dikira kala kefanatikan orang matur khusus kadino mungkin lo asalamannya bisa kiai kilo lek kadino pun ki aroma saki kilo ki andi otang udah bang ki bon lo puas kadino pun mungkin cuma sekedar ningalin jadi umpamanya panjenengan bah ningalin beda syekh atau ulama lo kosokan usah masalah pun sehingga kalau Imam Syafi'i lo kenging kadino tapi umpamanya beda ulama kesokan lo usah ada masalah lo usah rasan gak disebut lo usah ki min amik guru kula sesaat juga gak dito kangkui tapi ningalin man bindeng Saudi gak dito ningalin aja gak fitnah coba mau katon secara inganing Indonesia fitnah enggak bisa negara lain lo pada kita gak dito jadi kan cuma sekadar maknai panjenengan oning gak dito mungku madhab Imam Abu Hanifah kenging tabarukan gak dito jadi alhasil gak dito apa ni boleh bahwa pesera orang yang sakit atau nang obung gak dito beda kotona andi udur ada orang gak dino kecetak lo kuat jadi sing kesandai ketok obong cokoro obong le demang cetak fahalako dalam waktu ihram maka wajib kang kui fidyah majar fidyah kenapa fidyah na apa sah taluari mulu apa sah taluari au sedekatin mengeluar sedekah kalaban telok sok de 6 orang miskin Adaba mungkin kalaban bitongan naro da madhab Imam Abu Hanifah sedekah bening kalaban ngangkui beras ngangkui bese onde pokon okorna talosok jadi enggak mungkin orang mungkin kapra mungkin pun orang afidah kan kebanyakan ngangkui bese orang afitra orang menjar zakat fitrah kan banyak ngangkui bese kadina mana bi mungku Imam Syafi'i loleh kadina sekadar juga malah oneng tambahan mungkin Imam Syafi'i harus beras tak bisa ngangkui besi tak bisa pakun harus ngangkui beras sehingga Nabi kulikinya kok kini telampaan lamba ulama lamba gadin tau temangan gadin tau orang afid orang menjar zakat fitrah gadin tau tak bangsana ulama gadin tau kalau ngangkui beras jadi almarhum gak dino timennya pengen beras beda orang yang petra mele beras kiai abdina petra gak dino beras ya bang sareng abdina petra beras beda saya gak dino badan tengkin nyambi beras kulo kiai gak dino mulai beda orang yang petra paling seneng petra beras arep bu bi setretanan kenapa karena nang beras gak dino mesti beda lilin nak molok beda lilin beda besena saya kerbu besena nikah entar gue enggak alam akhirnya kita zaman mungkin lah orang yang agak dino abid kelun
Kan repot kelum kula pola tawan niya bagian beras ada orang paham dia beras ada orang maringin Petra segar Petra kui beras pola lah makin lah jarang kadin topon badan tan bada bakun bada king kebanyakan nakar ngangkui bese dekat di mau ngangkui bese muku Imam Syafi'i losa dekat di masa harus naro Imam Abu Hanifah muku Abu Hanifah oleh alasan apa? Kia boleh lebih alasan muka Imam Syafi'i kadin to karena kebutuhan keangkui maring teeren tergantung dari napa saya teeren nang disa kadin to atau nang negara kadin to mun beras ngagui beras mun gandum ngagui gandum mun beras jagung kui beras jagung atau lain kadin to muka Imam Syafi'i jadi bakun patokan dak teeren muka Imam Syafi'i tapi mangku Imam Abu Hanifah kak dinto lo ni ngalen dak teeren tapi kebutuhan ni ka alasan Imam Abu Hanifah karena mulai zaman semakin orang kak dinto lebih senengan paringin zakat fitrah ngakui bese tempeng terus entah nungkuan kecuali orang fakir cek fakir ada saya kakak bisa baru bungai paringin beras mungkin cuma orang saya mungkin enggak dinda orang miskin lebih bungaan ngakui bese walan apa walan bisa kebutuhan kan itu lebih banyakan benekin cuma kebutuhan kalau bener kebutuhan saya lain sekamun bese kan itu bisa gunakan lain gunakan ngobengeka gunakan agak dinda alasan saya kebanyakan orang ngeterapakin norok dak madhab Imam Abu Hanifah asa ada masalah pun sehingga tidak boleh benih apa tu kan dari situ umat kita gadin pun karena kehidupan ulama rahmat enggak dinok rahmat tu sehingga orang yang sabar repot kadang salaman mendapat kalau sehona pai berengakin Petra gay ceknya mana pakai Petra itu belakin di serabut itu belakin songkem la entan kalau benda nyinggung nyata gowanya rata-rata malah kalau sehona Petra kiai dia ya yang ke ya mana dengan bayi bisitung di urusan selamat nyaman kiai ya yang jadi kadang perbedaan dari mana orang bancen dengan kula pribadi ngiring mun urusan zakat fitrah kadino ngiring lampana syekhina murabbi ruhina Syekh Ismail kadino menabila tanggal serekor ke atas kadino mesti ke Madinah sebelum ke Madinah santri kadino setajana baringin obeng ya tang Petra ya tang keluarga Petra bareng kopi ngaki obeng Syekh Ismail sande pak ke Madinah kadino Syekh Ismail biasanya lestaren salat tarawih pas entah ada orang saya jualan beras pakai bareng akin dari orang saya biasa orang miskin yang kira jualan beras di Madinah jadi pada lampa akin dua madhab baik nang madhab Imam Syafi'i atau madhab yang Abu Hanifah kadang nak gula bandahun kadang saya ngiring pada itu orang kadang gula bakun Petra ngakui bese gula Petra ngakui beras jadi kapi lampa akin gula kadang ya, jadi kapi lampa aki enggak ada dok. Ki pada itu orang enggak ada dok. Lah ada masalah pun. Ada masalah. Sebab masalah enggak ada dok kiki bur enggak ada dok. Habis teragi ai. Habis teragi. Ada dengan lak cukup nang Petra. Ada yang kula la ya orang nakal orang ngeleng nakal enggak ada dok. Ngalasana. Benar cukup. Jadi kadang nang dalam bulan puasa, insyaallah kalau acara selama bulan puasa kadang banyak rangkaian acara. Sepertama tako undangan lo ada pak, tapi kula pakun ngebai undangan. Cuma tako lo ada pak, mana setuju pada ngekali. Awan dalam bulan puasa kadang rangkaian acara malam telok khol epon almarhum walidina Ki Haji Abdullah Sakhol ke 16 tahun ingin 16 tahun jadi
rangkaian acara malam telok jadi tanggal situng ki ngaji kelekung agak ndak biasa berai pas lemah marin tarawih khalepon almarhum Maulana Ki Haji Abdullah Sahol. Insyaallah pengajian karena kula ngak ben emod almarhum gadino lakal senengan seneng pengajian jadi kula tero benyaang ben lo ninggalakin apa siti kesenangan kalau ben badan pengajian insyaallah kula ngonceng Habib Toha dari Pontianak malam telok gadin tok malam pak nang Masjid Nurul Syadili nyelamatin masjid malam pang kelekung jadi nang Masjid Nurul Syadili nang Gadis terus tanggal 19 gadin tok acara sebiasa rutin buka bersama hataman kitab pakun kula maring oneng de alumni karena si Arab pakun alumni nang bekto berbuka bersama ben ngiring hataman kitab walaupun lo ngaji modern di tanggal situ kan biasa gadin to paham kula da alumni ni kan jadi nang tanggal 19 sore gadin to biasan kula hataman kitab ben sekaligus buka bersama malam selekor Kak Dinto ijazah dalail biasa pun marin tarawih malam selekor tambahan Kak Dinto kilo malam segami Kak Dinto juga nang Masjid Nurul Syadili kangkui nyarik malam Lailatul Qadar insyaallah ngoncang ke karol kula malam segami bulan basah beda tambahan karena penyokon dari para kiai ben khusus para habaib nyokon kangkui nang khalasi hona Kak Dinto cek cema sekatera tahlil ben buka bersama pakon paringin pengajian kula mikir masa pengajian wah tanggal pitole kemari asar pida sing ngingaki noreng depak langsung ke baru sedetang dak ada seterakhir sebenarnya mulai telah kiroat lo datang kadang marina buka lo datang ya banyak rombongan anu kiai macet sing mangkat kau lema ya macet coba mangkat kilo asar lo kira macet jadi waktu kadin lo kira mungkin bisa jadi akhir kulai tambahin yang malam petolekor sekaligus nyari malam Lailatul Qadar dan malam selakar se'iarab kebanyakan datang Lailatul Qadar malam petolekor jadi tambahin malam petolekor Kak Dinto pengajian insyaallah ngejang Habib Ahmad Al-Habsyi dari Semarang malam petolekor Kak Dinto malam petolekor pengajian badan tarawih ini tambahan jadi soal walaupun lo dapat undangan man bila diudur soal rabun setuju bentakan petolekor hari Jumat Kak Dinto khala Syekhona Khalil marin asar Kak Dinto rangkaian senapa tung 2 telok 4 5 6 bulan bahasa Kak Dinto sarang nang Masjid Nurul Syadili seduka di Kak Dinto jadi Kak Dinto menabila diudur soal rabuna undangan deki menyusul insyaallah mau diberi mungkin takut gula sekalero kenapa takut lo hadir sampian saya tanyakin capok lupain abid gelun jadi deki mungkin insyaallah lah kata sedekoran undangan Kak Dinto aja dan kanggo bagi jadi Kak Dinto nang bulan pasah Kak Dinto masyaallah jadi insyaallah menawi kaul istaji bisa hadir Kak Dinto insyaallah broken Kak Dinto luar biasa jadi panjenengan pun cak aroma sakit ini mungkin Kak Dinto dia khusus para alumni alasan kadang sibuk alasan polana ki lotik nemo lako alasan kadang ki alako alasan kadang nyari tunya harus barang bada ampun urusan Kak Dinto payakin dia gak dimetebun ulama nang salah situng mufassirin atau dalam tebuna Allah Subhanahu wa taala wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha
Ada rezeki manusia kadino pon lebih tu uman lamun le setejen kadino lampun takaran ben lampun ditantawakin sareng Allah Subhanahu wa taala. Ini kadi sabada ulama tafsir abahas ada bangupas tebun Allah taala ma min daban fil ardi illa Allah rizquha kalaban tabuna innallaha takaffala li talibil ilmi birizqihi birizkihi bitakaffulin khasin innallaha takaffalah di talibil ilmi sangkuna Allah Ta'ala nangkung dak makhluk dak kebulana selebur dak ilmu selalu semangat mun urusan ilmu birizkihi kalaban rezeki Allah Ta'ala tangkungan Allah Ta'ala dak orang ngaji dak orang senyar ilmu da orang selebur ilmu bitakaffulin khasin kalaban tanggungan istimewa istimewa sareng Allah taala dalam urusan rezeki da orang da kebulan selebur da ilmu selebur ngaji tanggung rezekina kalaban tanggungan khusus ba'da takaffulil am fi qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Selestarian Allah Ta'ala nangkung secara umum dalam urusan rezeki dak kebulan. Tidak orang yang sandi ilmu, dak orang yang selebur ilmu, dak orang yang senang ngaji, Allah Ta'ala nangkung dalam urusan rezeki kalaban tangkungan sekhusus, kalaban tangkungan seistimewa. Ki pokok kadin tok panjenengan. Sepenting panjenengan lepas senang dak ilmu. Pelebur dak ilmu lo apa ke odi kadin tok selalu asampung kalaban ilmu. Urusan rezeki jamin sareng Allah Taala. Lepas yakin kadin pun. Lepas mantap nang dalam hati nang kauli sedaja bahwa kalaban borokan pengajian kadin dulu urusan rezeki bertanggungan khusus, tanggungan istimewa dari ajuran ipun Allah Subhanahu wa taala. Mila usah ragu mungkin jemaah urusan sehingga manabi umpamanya minim sebulan sekali bisa hadir. Cek be alasan polana sibuk polana lako. Sibuk kalaban usaha. Karena insya Allah berukan pengajian usaha panjenengan gak didok tambah lancar. Benih kula pas roy sarong ngaji melolo sampean roy bagi ala ko pun dan punten pakun ala ko pakun lo ninggalkan ikhtiar. Tapi kalau ben sebab panjenengan lebur da ilmu lo ninggalakin rutin kadin to terus makade insya Allah kapira di noro mesti ada tambahan boleh kin cuma urusan rezeki kadin to. Nah, boleh urusan rezeki sedekah sareng Allah Taala paling kelebihan da orang da kebulan selebur ngaji senyare ni pengajian. Jadi sepaling akhir mungkin enggak dilok sekadar ada para alumni made oning sanad kula kadin tok andi ijazah sarobakin ijazah morok biku ijazah akina ada 5 orang dari guru kaula ijazah morok kadin dak setuju hadir madaya sampung madaya oning sanad si sampean oleh ilmu dari kaula bahwa kula kadin sanad pertama kali sanad dari almarhum walidina Ki Haji Abdullah Sakhol kula bekdo waktu nang Mekah kadin ki paringakin Paleman sarang almarhum wala natimin apa tahunan santri lo ngaji nang Langker waktu kali no ngila Mas Rido lo la tepa andi masalah kan no sehingga santri waktu kali no sing ngaji nang Langker ada sama sekali kali no almarhum maring ngakin kalaban syarat bang morok kada lo dia bini datang di Mekah belum morok sangang polo sangat setahun belum morok baru tahun 2000 keluarga jadi kula oleh ijazah dari almarhum kangkui bisa morok. Nomor 2 kula oleh ijazah dari Ki Nawawi bin Abdul Jalil Ki Sidogiri rahmatullahi taala alaih. Kadino kula bekto datang dari Mekah karena lambat nang Sidogiri kula lo lulus kan kelas 3 sanawiyah lo sampai tugas akhir matod dak Ki Nawawi kadino tero tugas tero ngajar kangkui tugas takut dadi syarat bekto kangkui takut dadi syarat untuk Sidogiri akhir Ki Nawawi bah maring ijazah molok iya bi singkok bang
evident ijazah morok tapi lo usah tugas. Tapi langsung morok bang nang langker pontuk Syekhona Khalil. Nika gula ijazah morok dari Nawawi. Langsung syarat oleh bang tadi guru tugas cuma langsung itu tugas habis singkok nang tembangan nang langker nang ginto. Nika nomor 2. Nomor 3 4 gula. Oleh ijazah 4 bernilai 4. Nomor 2 gula oleh ijazah kadino dari si Muhammad bin Ismail. Kula bakto apa amit ambu kadino mator dak si Muhammad ya sosana walan biabai pakon morok. Kula arah masail mo si kandi si kolega kadino jauh dari daerah Araban dari Pangantaro. Dari arah masa ki jauh ki korang kanggo bisa morok kadino dari ilmu si kandi kadino. Dari akhirnya pas si Muhammad kadino Masya Allah pas tadi cerita pada kula pas tadi mantap pada kula tadi yakin ada gula bekto si Muhammad pada bu bismillah bang morok bang tahu rahasia orang morok dia tuan si Muhammad orang morok dia kebanyakan lebih cepat alim dibandingin orang ngaji Arab memidaya sebab orang morok dia bekal oleh ilmu sepuluh orang ngaji paling ilmu nak oleh situ midaya tahu bang orang morok dia rata-rata sebelum morok kebanyakan kita buka ada morok buka ada sehingga sandai buka ada kata lo paham lo paham ayat merojak ada kitab lain ada mungkin aja jelas sakinah apa morok kalau secara panjang lebar otomatis kan buka kitab lain salah buka kitab lain kan nambah ilmu. Dari sebab morok bisa muka kitab lain, bisa orang moroja ada kitab lain. Haji yang orang morok, sehingga orang morok kebanyakan lebih cepat dan alim mak. Polan ki muka ada kitab lain mun orang ngaji. Nak sambian, kuliah yakin. Banda walaupun 100%, kini 90% sekian. Yakin lo kira mungkin kita bersih yaci mungkin kada no ibu kakak ada. King nerima hasilah, king nerima oleh lah. Ada nasi morok ya je benyang cuma dari situ nggak ada tapi mau orang morok hani nggak ada kulpah ya Allah mantap gula nikah dari tegun nggak ada langsung yang paling ijazah kangkui morok ini kesan nomor 2 nomor 3 sanda morok ada gula dari Syekhina Umar Birohina Syekh Sa'duddin bin Muhammad bin Salim al-Murad gula oleh ijazah nggak ada bakto situng bakto gula morok nggak ada pun aja habis dak sesaan mereka ni saat gak dito. Ban morok kerja ngangkui morok atas meja ngangkui korse apa morok neng bebe ingat makan ni. Kigula motor aptin morok neng bebe. Dekat di betul pun saat. Ane gul pandu mantot boleh. Tubun saat morok seneng bebe ingat jadi ya fihi kasirul barakah. Morok si sistem ingat tujuh neng bebe jadi ya. Dia paling banyak oleh nang barokah kalau berlebat morok ngaji dia. Kenapa? Di anna salafas salihin yu'allimuna bidzalik. Karena ulama-ulama salaf, ulama-ulama berlambak gadi dok memorok yang agak ditok. Kula bene pahmoro sampean mungkin nang madrasah nang sekolah ngakui meja atau ngakui kursi baloi bagi pun dan king cuma tebun sesaat pakul lebih rajin bro karena morok saya ngagak ditok kideng ngagak ditok nih pon lakal lampan ulama salaf sehingga kul tambah mantap ka ditok jadi akhir aku kula alhamdulillah langsung iparengin ijazah kangkui morok jadi panjenengan bi kula paring pak sanad ka ditok dari almarhum Aba dari Nawawi dari si Muhammad pas terus dari Syekh Sa'ad sehingga mungkin terakhir kula raja mengharap kalau berlebat sanad ilmu lampon bi kula la paring akin karena sanad kadin paling penting sampungan kadin paling penting nah boleh mendepak diri kula sering ada buka kadin walaupun kula kilo oleh ijazah tapi kula keng oleh pamantepan yang dalam hati sikula nyeritakin ben senapa kali kula nyeritakin kadi dok malai cukan asampung kala ben debat ilmu seyacer kadi dok
kalaban terbuna Syekh Ismail rahmatullahi taala alaih kadin dok juga guru kaula syekhina murabbi ruhina guru kaula Abah Nasim Muhammad kulanya pok 3 tahun setengah betul songkan sangat korang 2 hari para seda sepopo ni panggil orang Yaman giyah pas Ismail kadin dok tebu salam ya engkau corang lo sampai abid odi berenang dunia saking diri engkau lo kuat saking lo kira abid boleh engkau nitip salam dek tang santri sepernah ngaji dek engkau sepernah oleh moderi sengkau ben salam kia dek santri na tang santri salam kia dek santri na santri tang santri paki nang akhirat mun temon berenang adeng labang suarga kadin do masyaallah kula buktongi di ngaki kadin do lo kuat kadin do jadi kadin do mula hubungan guru kadin do bandingin cuma mikirin abah kadin do berenang dunia tapi saya pikirin paling penting pakai nang akhirat sampai kirimin salam teman pakai berenang labang suarga dak santri ini gak penting sanad santri jadi kadin do diri sanad masalah ilmu. Nomor 2 kula mungkin kang kui mak de tadi tambahan penguat kalaban debat sampungan ilmu lampun la bi kuli jasa akin dak setajana ben nomor 2 engke pendekat sanad sa'aropa akin al wiridul am wirid am se khusus artinya kadin do cik sahina mana bisa sampean ke baik istiqomah karena almarhum Wadina Ki Haji Abdullah Sahol kadin dok lo sampai tadi mursyid dimen dok sampai tadi mursyid sehingga almarhum kadin dok cuma oleh ijazah am lo sampai ngoleh bisa maringin baiat karena almarhum kadin dok ki seston saking derita wadung almarhum kadin dok dimen bekta cabe dak sesaat pakon akhul wad karena syarat kadin dok akhul wad selama telawari kak kau bisa nerima ijazah benih saya paringakin sarang sesaat da almarhum kadin do seanya mah mursyid benih tapi sarang sesaat abah kadin do manabi kesokan kak kau akhulwat langsung yang ka tadi khalifah dekian dari mursyid khalifah tapi mungkin saking dari tawadum antu pasar abah kadin do ada gua asokor kadin do lo kuat corang selama 3 hari lo keluaran gadin do nomor 1 nomor 2 alo masa si tadi khalifah gadin do alo masa kilo de pak ma kuma saking diri rajin tu sana gadin do tebuan almarhum sehingga lo sampai almarhum gadin do king cuma ijazah alwidul am gadin do cuma secara umum saos sehingga almarhum lo pernah baik maring baiat cuma timen maring ijazah am alwidul am gadin do ben almarhum saadabu engkau ciknya mana mun ngamalakin alwidul am tenang jemper sehingga kadin dok mungkin dari alumni se lestari baiat kadin dok tajdidul bai'ah bisa nganyarin baiat oleh se mungkin kilo baiat saya kadin dok baiat kangkui male andi istiqomah bacaan entan lo repot cuma paling seperapat bektona paling ning sepapat ben marin maghrib marin sopu ben lo repot marin maghrib umpaman tepak semain tepak sibu bisa mari esa mungkin lo bisa baca tengah malam pokok mulai dari maghrib baca sampai sebelum sopu sekalian ben bekton paling 15 menit lemari kan iman kadin lo ben marin sopu sampai walaupun lo bisa lagi kelakong marin salat duha lo bisa marin duhur lo bisa marin asar pokok mulai dari madan 10 sampai sebelum mencompat matahari kadino baca sekalian artinya baca cuma alwidul am kadino sehari semalam cuma 2 kali masa yang cuma setengah jam dari 3 jam kadino lo bisa kadino jadi iman napa manfaat sejelas manusian jenengan istiqomah manfaat kadino berarti nyambung ateh de para masyayikh dalam panjenengan ngamalakin awradul am kadin to mulai dari dunia kantos maki nang akhirat mulai dari dunia kantos da akhirat medan ada guna guru kaula orang dia mau masuk baiat masuk ada baiat ngamalakin situng amalan saya sadar lengkap kena
Kadin ibaradakin ngak tasbih ni. Ibaradakin ngak tasbih. Orang kadin mana bi tasbih, mana bi kuli. Otomatis karena kuli kapi. Ani kan orang mana bi baca alwidul am kadin do. Ni ka boleh nyampung ate de para guru-guru. Sika mana bi panjenengan isiko mengamalkan alwidul am kadin do. De pada para masyayikh kadin do. Aku li kapi. Maka cok koncok tasbih kadin do. Cok koncong dan tasbih kadin do kan berseraja. Ani ke mursid nyaman. Jadi mula orang kadin umpama nang dunia kadin do istiqomah ngamadakin kadin do. Nama boleh bah dalam keadaan susah. Aku li kapi guru kadin do. Bro kena panjenengan istiqomah mengamalkan alwidul am kadin do dapat para guru kadin do. Mulai dapat napa saya di pengetahuan kesusahan panjenengan saja. Para masyayikh lampun pangki makom nang alam berzaya jinan ipon Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berokana dari panjenengan istiqomah mengamalkan alwidul am, maka bekal abah dia boleh dak kaula sedaya andi hajat insyaallah lancar dan pareng tak hajat mana bi kaula sedaya banyak dosa mengamalkan alwidul am dan dia dan sebuah dosa kaula sedaya mana bi panjenengan mana bi kaula sedaya dalam keadaan susah insyaallah berokan alwidul am berokan sampung kadino insyaallah kir abid pareng sabar minim dalam ngadepin ujian kadino ni kan nang dunia nak boleh pakai nang akhirat nak boleh pakai nang akhirat berokan kadino dalam ngamalkan alwidul am seteti istiqomah kadino kula yang tahaddus bin nikmah lo ngkula kina dalam masalah tarekat situ ban situ karena setujuan tarekat kadino pun la setujuan leres kepi cuma mungkin cerden saus tapi tujuan kan pada al-wusul ila Allah kang kui pada bisa ada pada ajunan ipon Allah Subhanahu wa taala tahaddus bin nikmah kalau badan tarekat asyadiliyah nyeritakin diri napa saya ceritakin sareng saya amin di dalam nadikana syekhina umrabbi rohina sisaduddin kadok set isarenakin badanang Madinah tu nang Madinah tu Munawwarah badanang bake sebab tu setan kadino putra-putrana di antara si amin waktu para setan langsung amin pek erabin ajunan ipon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Rabu Gusti Kanjeng Nabi jenazah aban baang identik nang Madinah bi sengko jenazah aban baang identik nang Madinah kadino orang sehari dua hari setan di saat waktu sesaat pada bingung kapi dan masih sampai ke Madinah waktu kadino ketat sejelas proses minta suratnya ke rumah sakit abid kadino karena amimpi langsung erabin Gusti Kanjeng Nabi identik jenazah aban baang nang Madinah kadino langsung mantap kadino pon lawis ya arah Kanjeng Nabi serabu Kanjeng Nabi saya ngantos ayo setan betul nang Jeddah kadino setan tepat malam Jumat sekitar jam 3 malam setan tepat malam Jumat jadi impol-impolan erabun Kanjeng Nabi pon lo usah urus-urus rumah sakit kadino amit jenazah kadino ibu tanda Madinah bekta mobil pribadi bekta mobil pribadi bekta jenazah dalam keadaan ketat bekta kadino tepat 6 bulan recep tanggal 30 jadi makin kadino tepat lekala acara hall jadi sesaat sehingga kula mana bisa sampean lo anti udur so Rabu malam Selasa kula ngekholen sesaat berada Masjid Nur Syadi di Ganis insyaallah acara kadino bi kula peraja ngunceng orang banyak ngunceng pengajian pegenap insyaallah jadi mana panjenengan lo anti udur kadino malam Selasa so Rabu Masjid Nur Syadi di Ganis kadino sebab pai sambil jenazah ki paling ki kadino jenazah kadino paling ki pai mulai sambil pai bangkit nang tengah aja nampai tanya ke polisi kan muskilah aja nih kan nyambi mayit nyambi jenazah Masya Allah kadin to berokan langsung dipanggil dia yang tos sarang Gusti Kanjeng Nabi mulai dari Jeddah kejak taptisan kejak pemeriksaan yang cerdan kadin mulai dari Jeddah kadin sampai dapat ke Madinah ada sama sekali polisi mampu mulai ini pambu kape ada si pambu sekali langsung lancar lo sampai subuh depak lo sampai subuh benang Madinah langsung depak langsung sambil de masake
masake nang Madinah kangkui persyaratan salat Masjid Nabawi kangkui nabang are Jumat mare bisa salatin salat Jumat kadito kan proses sambil kadito ngku akal kadito lo kira mare secara akal lo kira mare depak dek masake mare sepuh kadito pas dokter kadito bekto meriksa sesaat kadito ini karena sore dah ada loh, mulai dari Madinah, dari Jeddah, mesti kan beda masake, beda sholat pengantar kan, ada mana apapun. Sande pak ke Madinah, dokter kan tidak pak ninggalin, dia sesaat, tak langsung ada bu, masya Allah jenazah orang dia, lah langsung tekan, langsung sholat dia. Sebelum sholat Jumat jam 11, setengah 11, lampun berenang, nang Masjid Nabawi, yantos kanjeng Nabi, mulai yantos kanjeng Nabi ini gak ada. Lo kira napa sih ruwet ada digempang kapi gak dino. Nika dokter langsung tanda tangan makan mesti kita tanya lagi surat pengantar ada sama sekali gak dino. Nih ada jenazah sana langsung tak ditekel, langsung gak dino kangkui sholat di Masjid Nabawi. Gak dino, betul selesai sholat di Masjid Nabawi gak dino. Kekeramatan sesaat gak dino dua sebat deng. Waktu setan gak ada. Waktu gak ada tepat musim panas. Dulu yang cep gak ada kalau tepat musim panas. Nang Arab, nang Saudi gak ada. Sesaat gak ada. Si waktu gak ada banyak orang si setan. Cuma kelebihan kekeramatan saat waktu setan gak ada. Waktu jenazah kan yateng dari Madinah sampai dek beke gak ada. Masya Allah. Mano sebenarnya Madinah gak dino setuju nak kumpul kapi kumpul nang atas benga-benga ini kesadaran saya amin jing cain kapi mana gak dino kumpul kapi mulai dari masjid jenazah gak dino keluar dari masjid mana gak kumpul kapi artinya anaungin jenazah sesaat gak dino anuin karena bukti gak dino pantas luar biasa anaungin sampai mana kumpul dari situ gak dino anaungin sampai daripada beke sandep ini kekeramatan situ. Nomor 2 kekeramatan sesaat kadi nak bekto setina. Kalau aja dah sakit nak bekto ki oding punya ki bekto suar kendel ki benyang kadi nak. Bekto set kadi nak bekto ikade. Pesarian se di tempat beristirahat dari sesaat kadi nak bekto ikade. Mi mahmoro neng pengkir kadi nak bekto ikade. Bekto elandu pas ngeneng dak jenazah neng pengkir nak kena gini. Nak kanak kini sekilo balik, masya Allah. Mau pateng dekat di mata buna Gusti Kanjeng Nabi. Ya mutul mar'u ala ma'asha. Orang situ kak dinto tergantung dari gak di kehidupan orang kak dinto selama oding. Dekat di ma neng seneng orang kak dinto selama oding san situ pateng serang Allah Taala. Sesaat kak dinto paling seneng paling lebur dan anak kanak. Kini sekilo balik. Aku berdenak-anak kini penyabi apa salam apa cium. Hani kadin to gula mulai dari debun sesaat dengan kadin to. Gula kadin to jeling. Anak-anak kini juga senang lebur. Sampai sesaat kadin to periksa nih sering santai. Apa napa ajunan mek senang anak-anak kini sekilo balik. Cik senang. Prangko yemben wong berdenak-anak kini. Pas ya torakin tahnik mungkin ada baik nyon doa kadino sesaat kadino sampai yempen sampai cium sampai itu akin ini periksaan apa aja namanya senang dan anak-anak saya kira sekilo pendik tidak malu senang singko anak-anak kini makhluk Allah Ta'ala selalu itu usah makhluk Allah Ta'ala selalu itu usah tidak mesti kalau senang dak makhluk Allah Ta'ala selalu itu usah bersih anak-anak kini dekat itu alasan yang agak itu milen panjenengan ibarat amalan mana biar di putra sampian sambil bercain namanya mana pun agak itu nih sambil takut sambil bercain menolaki bercain alber 11 kali asyahid 11 kali. Jadi sambil takut kan ini, bunuh kan ini sambil Allah sambil bacaan albar 11 kali, asyahid 11 kali.
Mana dia anak laki, mana dia anak bini. Al-barah, 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 asy-syahidah, asy-syahidah, asy-syahidah. Nika paling gampang. Gampang doa. Saya insyaallah bisa mau sareng panjenengan. Mana bisa diri saya Ismail kando mungkin lala sarai paring akin mungkin dak sampean. Baca selesai salat sunat qabliyat subuh sebelum salat subuh. Maos Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa fiqhum li taatika warzuqni birrahum. Kadi dok mau telo kali. Niki kawaris mun dia anak dadi anak saleh atau bersaleh. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa fiqhum li taatika warzuqni birrahum. Allahumma barik li fi dzurriyyati wala tadurrahum wa fiqhum li taatika warzuqni birrahum. Allahumma barik li fi dzurriyyati, ya Allah muga-muga nak potoi paring barokah sareng ajunan. Wala tadurrahum, muga-muga lo melerah, muga-muga lo menyesaah nak poto kak dinto ya Allah. Wa fiqhum li taatika, ben muga-muga paring taufik, muga-muga tonton sareng ajunan nak poto kaulah kang ku bisa taat da ajunan warzuqni birrahum ben mongko-mongko nak poto kak dito ya Allah dadi nak poto saabek teh da abdina da reng sepona. Allahumma barik li fi dzurriyyati wa la tadurrahum wa fiqhum li taatika warzuqni birrahum. Nika dari si Ismail. Menabi diri si Muhammad menteruan dia anak poto otabe ke depan nak poto lemelar. Isro kebara ke demor, isro acak loncan, jun acak loncaan, isro cak naian, akun naian, ngalar sarah. Ni kita pun si Muhammad menjumat kak dinto si paling cik man tidak boleh. Mana bireng sepuh bini si bacain reng sepuh bini mentepa hari Jumat mau sen surat Kahfi baca telo kali pas srepoh da aing pas saya nakin da tongkang ring sebuah bini aing makin kadin do pun saya Muhammad di samping lakar le doa surat Kahfi atau beberokan surat Kahfi paki tongkang ring sebuah bini kadin do jun mati jadi lakar le Masya Allah jadi tradisi beningkan cuma Arab saus ternyata tongkang ring sepuh bini kadin do cek mantina saya andi hubungan kalaban anak gadin tok. Jadi sampai gadin tok jadi doa mul tepak cek melar sampai gadin tok amal lakin. Nyoro dek rajin sampean mun tepak Jumat maca surat Kahfi telo kali pasir bakin da aing pasir nakin ke tongkang pasir makin da anak. Kula lamba kaning gadin tok timin. Kula lamba direng sepo bini, kula nang sidau kiri gadin lo pernah. Oh pernah sekali. Ki pasar ning sepo bini gadin pai aing gadin tok. Wah pernah gadin tok. Jadi sampean lo jauh nyon broka ampun le nyon dari sepuh bini gadin menanang sampean pamudar selo pernah mun perlu anak selo pernah minta tibi dari sepuh bini menti gak bisa menti jadi gadin dok si Qala al-musannif Allah alam bisawab. Dan kadindo minyak macam minyak. Tadi saya janji yakin Keng kula nyon sekolah lalu umpaman kula dek luar kota nyambi minyak kadindo kalaban lo arga enga saya bagi dak sambian angki kula rogi umpaman kula nyambi dek Kalimantan dek Malaysia kalau kira ngaku arga naik ke kula gorogi kula mungkin to kan sampean sentak mendalu Malaysia kan kula si majar lo tak kalau apa dibaca tiket nih kan tako ilo pada untuk mengaji ngoten engke kalau nak dia sampean nih kan demon gula dari luar jika dino minyak campuran dari kelancang sarang minyak duyung dari situ
insyaallah berokan saja na insyaallah malar muka napa sete di pengetahuan hajat kaul saja na boleh urusan rezeki na boleh urusan haibah na boleh urusan mahabbah malar muka sareng Allah Subhanahu wa taala ipan tak hajat saja na kadino hasiata sepertama minyak duyung malan dicampur kalaban malang kalencang bote hasiata kangkui lancar rezeki lemasyhur bon mula kelancang kan malan mula kelancang kan mula kalagabai urusan rezeki juga penglarisan kangkui paling lancar ben pengasihan ini kan saya terkenal minyak duyung kadin oh mahabbah ben cepat nemu cutu saya ampun andi cutu ni kagula napa bisa tambah nabantan wallahu a'lam bissawab nika urusan buku catatan amal sampeyan ni nang buku catatan napa dua napa telo lo oneng gula orang haji gak dinto orang haji senapa kali haji na situng dua telok bisa sampai lebih dari situng dua telok nikah tebulung ulama alam arwah kadin tu kan Allah Taala tadi yakin benang alam dar benang alam arwah. Jadi waktu Nabi Ibrahim saya perintah sareng Allah Subhanahu wa taala keangkui menyerukan masalah hukum haji kadin tu. Akhirnya Nabi Ibrahim ongke ke atas gunung Jabal Gubis, Abi Gubis. Kadisa Nabi Ibrahim kalaban ya Allah pada kadin masih beda pak din tu kula saya mendapat bahawa hukum haji kan tidak wajib Allah bang long ke atas di bi sengkok dari suara na bang dia saya lantang bi sengkok pada kapi de kapi sampai beneken cuma orang sebenarnya tunya betul kak dito tak beda pak kapi kewajiban haji jira de sakapina arwah orang sebenarnya alam dar nang alam arwah jadi mun betul orang kak dito nang alam arwah merengakin waktu Nabi Ibrahim kadino menyerukan masalah kewajiban haji kadino ngeding nang alam arwah kadino sekalian bangki mon odik nang dunia sekalian mana awak sampai dua kali kalau kali jadi bangkina orang ngalakon haji kadino waktu ngedingakin nang alam arwah aruna kalau panggila kewajiban haji kadino dari Nabi Ibrahim ngki senapa kali hiloning mungkin pokoknya kebay tetengar sarang kaulis saja bahwa orang gak didok mon oding ala ku haji sampai 3 kali berarti nang alam arwana gak didok ngiding 3 kali panggilan suara haji kewajiban haji gak didok jadi ingat nikah mau sampai umpamana bah moro namanya ta'addud tu ane ke kula laoning kula pun mungkin lah urusan pasten ni pun urusan pasten kiam paman sampean bisa ta'addud alhamdulillah lo bisa ki pola neriman apa beda nah jadi cepat mangki cutu nomor 5 mudah diterima melamar kerja jadi ono sampean di usaha atau ngajua kena terwalako andi minyak gadindo insyaallah paling gempang gadindo dak ada cara na gadindo kinjama beda cara nih gadindo baca yang harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak selekor kali Bismillahirrahmanirrahim sekejap pas terus masalah urusan dunia arto murah ada dunia gempang jangan turun dak nikah tak kalau ngerti sampean arto ya apa murah ya apa lagi sangku arto napa sangku arta lagi murah sangku mode nek berarta mode nangana atau gak ada gitunya murah gak ada gempang tunya gempang selekor kaleng pas tambahin arto murah murao artinya bergempang nang aku dak sengkok saya sejam pamana kebaya lako saya ketua umpamana nang PT kadino saya ala sampean alamar sebut kadino nang aku benih dak sampean dibi nyamana sampean dibi arto murao nang aku Fakhrillah bin Abdullah ini sebutnya mana
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kan urusan sampan teroy paling gempang ngamalakin minyak urusan dunia. Kadindo juga baca tengah malam mon umpamana anang sampean atau mungkin bersi hadir dapat bersi sangkal atau apa tekan ceng atau orang yang sulit dapat jodoh. Mereka orang si sangkal jaring maturan bahasa nama maturan sangkal. Banyak orang kadindo sangkal orang bini kadindo seta kunci nika gampang saya stona montoro buka kabin itu buka TV kan berarti buka kadindo kan baru jadi orang yang tak ada kiai langsung buka je lagi ya ini kabin TV san beda orang boleh beda orang bini entar san tekan ceng pai beri tupah orang kadindo orang lain mun sejuai kabin mun singkoloi kabin ada bah mereka sanin milo pada biki anu kiai lain syarat-syarat lain bang halus tupa nguput lupa nang babana lencek nang tedung akhirnya kiai kadin apa aja ada gulme lain kiai biasa ada reti pas bini si terakhir tuang jadi membuat orang yang cangkal Hadin to ngalak setetes saus minyak tersebut masukkan dalam air dibacakan bismillahirrahmanirrahim 3 kali tanpa nafas pas enom air tersebut insyaallah biidznillah cepat mangki cutu amin amin ya rabbal alamin rabbana taqabbal minna bisirril fatihah. Paling akhir jadi itu mungkin umpamanya panjenengan kilo siap lo apa lo abaiat yang sejelas teguna Syekh Abdurrahman As-Saggaf dalam kitab Al-Minahus Saniyah man lam yakul lahu wirdun fahuwa kirdun orang yang selalu andi sama sekali bacaan sama sekali istiqomah bahwa kirdun pada bi ketang kikul king mari sampean mari sempurna manusana mari lo sampai adik ditelkir don ya dan nabi gule paring amalan gadin antan lo berda gadin do antan lo berda ongku temang cempur gadin do dan jalan gadin do kau lista jangan malakin gadin do antan mencempur sedaja dah bedakin jam ada abad tibi bisa ada keluarga jadi gadin do bigula mari abaiat tajidra sekilo abaiat ngiring kesokan selok sangkup lo ana pelok ngiring lo ana pelok manca geng mon nung budi are kasta mungkin gula lo ajamin dengan kain kadino kain baring dan cedan enga ibadah orang pakon abaiat lo kesokan alasan apa ki raja dosa pada benar kiai gadin tak sing ngajak beang dia tahu cek abang bau keseroman diberi sabun beri air beri sampo beri odol masa lo kelem mela mampu beang ngerasakin bau na betul lo teman di mandi artinya apa artinya maring gadin tak malai mah bersih hati nih si kotor nih jadi tak boleh pas sampungan kena jadi bikula kada ibaca sa'ada timin saya pertama al-fatihah ada hadis ini ya kullu nisadihah susun ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati min sahabal karabah wa tabi'in wa tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadrati min awliya wal ulama'il amilin was siddiqin wasyuhada wassalihin radhiyallahu ta'ala anhum khususan ila jami'i masyayikh tariqah asyadiliyah min syekhina wa min rabbi ruhina Syekh Sa'duddin bin Muhammad Salim Al-Murad wa ila Syekh Abdul Qadir Isa wa ila Sayyidi Muhammad Al-Hasim At-Tilmisani wa Sayyidi Ahmad bin Mustafa Al-Alawi wa Sayyidi Muhammad bin Al-Habib Al-Buzaidi wa Sayyidi Muhammad Dawar Al-Wakili wa Sayyidi Abu Yazid Al-Muhaji wa Sayyidi Al-Arabi bin Ahmad Ad-Darqawi
wa sayyidi Aidil Jamal Al-Amrani kadin dok sana dekat tas. Sana dekat tas. Jadi ada pangki sana dah. Wa sayyidil Arabi bin Abdullah wa sayyidi Ahmad bin Abdullah Al-Fasi wa sayyidi Qasim Al-Khasasi wa sayyidi Muhammad bin Abdullah Al-Fasi wa sayyidi Abdurrahman Al-Fasi wa sayyidi Yusuf Al-Fasi wa sayyidi Abdurrahman Al-Majdub wa sayyidi Ali As-Sanhaji Ad-Dawwar wa sayyidi Ibrahim Al-Fakham wa sayyidi Ahmad Zarruq wa sayyidi Ahmad bin Uqbah Al-Hadrami wa sayyidi Yahya Al-Qadiri wa sayyidi Ali bin Wafa wa sayyidi Muhammad Wafa Bahrus Safa wa sayyidi Dawud Al-Bakhili wa sayyidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Kadin dok saya ngangkit kitab hikam. Jadi Imam Athaillah kadin dok tariqat Syadiliyah. Jadi sana ada gadis Husaidi Ahmad bin Athaillah As-Sakandari wa sayyidi Abul Abbas Al-Mulsi. Lok jauh jamaah diri kurulah Sayyidi Abul Abbas Al-Mulsi pak langsung dari Sayyidil Qutbil Ghaus Syekh Abil Hasan Asy-Syadili wa sayyidi Abdussalam bin Mashis wa sayyidi Abdurrahman Al-Madani Az-Zayyad wa sayyidi Syu'aib Abu Madyan Syu'aib Sin Rajah wa sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sambungan juga Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidi Sa'id Al-Mubarak wa sayyidi Abul Hasan Ali bin Yusuf wa sayyidi Abul Faraj At-Tartusi wa sayyidi Abul Fadl Abdul Wahab At-Tamimi wa sayyidi Abu Bakar Jahdar Asy-Shibali wa sayyidi Abul Qasim Al-Junaidi wa sayyidi As-Sari As-Saqati wa sayyidi Ma'ruf Al-Karhi ni sedajan ulama tasawuf wa sayyidi Daud At-Ta'i wa sayyidi Habib Al-Ajami wa sayyidi Al-Hasan Al-Basri wa sayyidi Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa sayyidina wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatullahi ta'ala alaihim a'adallahu alaina barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafatihim wa karamati fid dini wad dunya wal akhirah syai'un lillahi lahumul fatihah. Dan sebelum baiat seterakhir kula nyeritakin kadep ki burung peke nyeritakin dari napa ceritakin sareng si Amin bekto Syekhina Umar Biruna kadino sedek kenging senapa ari salah situng murid sebenang Madinah amempe kadino amempe badan padang mahsyar ampe ke badan akhirat nang padang mahsyar kadindo nang padang mahsyar kadindo ningalin si saat sareng jemaah na situ aja sareng santren nang tempat apolong tadi situng akhirnya bukto along polong kadindo pas era buin orang genteng muanatera asurbanan kalampian pote ajubaan paintar da sesaat gak dinto sarang santerna paha ada bu mereksane saat pesira ajunan paha orang gak dinto inni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengkok Muhammad utusna Allah salam ya dek kapi pengikut da baeng dek santerna baeng paki santerna baeng bi sengkok polong berenang madang mahsyar Apollo ingat dia. Apollo beng paki sarang pengikut ben setajana para santen nang padang masar. Atene paring mazia, paring keistimewaan, paring kelebihan paki nang akhirat dak pengikut Imam Abul Hasan Asy-Syadili sedebat dari Syekhina Murabbiyuna Sa'duddin. Kadinok maziyana. Sekedar keng mendapat saus kula. Engki kula lok maksa urusan kadinok kesokan sampean keng kadinok keng maring ceden maring sampungan kadinok. Jadi ilmu andi bacaan kadinok juga ambi sada de kena lebih. Jadi kadinok keng jamaah imaus lasadan salat subuh dan lasadan salat maghrib imaus a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekalian bismillahirrahmanirrahim terus kali
wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallahi wa khairan wa adama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maos sekalian pas astagfirullah sangang polo sangat kali astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima sekalian. Assalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim. Kadidok salawat termasuk salawat se maziyah banyak keistimewaan. Jadi siang kui salawat nang tarka syadri kadidok salawat se andi keistimewaan di samping istiqomah kalaban maos kemarin maghrib dan kemarin subuh kadidok salawat kadidok andi keistimewaan mon maos nang tepat hari Jumat kemarin asar orang si maos salawat kadidok nang tepat hari Jumat maos dasar asar sebenarnya belum polo kali maka kencirna orang kadidok bekal esok asar Allah Subhanahu wa taala selama belum polo tahun. Esok tu sana sarang Allah taala selama belum polo tahun. Mun kita istiqomah. Masya Allah. Ben yang kak cerita orang kadinto sarang Allah Subhanahu wa taala berokana salawat kadinto. Jadi syafaat Gusti Kanjeng Nabi kadinto beniking cuma pakai nang akhirat nang dunya. Dari istiqomah celengan maus kadinto. Allah taala ningalin kalaban polana berokana salawat ningalin Gusti Kanjeng Nabi. Arai perontok tu sana orang kadinto karena sahabat Gusti Kanjeng Nabi nang dunya. Dan salawat kadinto kan banyak keistimewaan, banyak macam-macam salawat, banyak keistimewaan. Kadis hakikat syafaat Gusti Kanjeng Nabi kita bisa ngoleh badan nang dunya. Dan mana bi panjenengan mana bi adi hajat napa saos atau panjenengan di dosa atau di hajat napa saos pesan nang atau banyak maos. Si biasa ibu kulit bareng ijazah gak bisa salawat Nabiyal Huda la tansani min syafaatin cek sampai ajuran ya Rasulullah lo pada abdina kang ku ngok le sahabat ajunan kadino ai fid dunya wal akhirah fid dunya wal barza wal qabri wal akhirah orang saya mahali mau salawat kadino kaki edan menalaikan nang tunya ali mau salawat set waktu ditanyakin sareng malaikat mungkar nakir kadina bakal tonton dari salawat orang sahdi salawat badan nanggunya tonton kadina reksa jaga jenazah jadi syafaat sedajan kadina syafaat Gusti Kanjeng Nabi coba meloleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi kadina sampai dah kadina kula maring ijazah orang sahdi mau salawat assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh dalam sehari semalam satu sekali lo pernah peke kadino hasil mun situ bekal langsung erabu na Gusti Kanjeng Nabi etal kenin sareng Gusti Kanjeng Nabi kalimat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mun sampai orang kadino ngamanakin kadino lo pernah peke istiqomah mun sampai lo sampai erabin Gusti Kanjeng Nabi tebun sing ngakuin salawat kadino Syekh Abdul Qadir Isa kuruna sesaat maka mon-mon paki badan pada mangsar mon-mon bising kok paki badan padang masar mun orang kadino ngamalkeun istiqomah mau salawat kadino mun pasti den lo erabun Kanjeng Nabi lo etalkeun Kanjeng Nabi mon-mon bising kok paki nang padang masar nang akhirat. Jadi astagfirullah sangang polo sangat dari salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil wa ala alihi wasallim pas tutup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim tasliman katsiran bi qadri azim madatika fi kulli waqtin wa hin fa alam annahu la ilaha illallah sekalian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sangang polo sangat kalih tutup kalaban bitongan situng satos la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paham surat ikhlas kalau kali pas Fatihah sekalian bah doa gak dintok doa lo kena kapi Allahumma firli dzambi wa nawwir qalbi wa qaddis ruhi gak dintok mun dak adang paling seperapat mun lebih biasa lagi bisa ning 10 menit mun biasa boleh istiqomah mun lancar la apal adino bisa sampai 10 menit terus kecil adino Allahumma ighfir li dami wa nawwir qalbi wa qaddis ruhi wa sirri
wahdini wa afini wa fu'anni wa atini khaira ma ataita syaihi kena sampean oleh ijazah baiat kat dari kaula sebut Asman Al-Fakir Syekh Al-Fakir Fahadil Askhal min al-asrar wal anwar wal ma'rifah wal musyahadah wal musyahadati wal mukashafati wat tajalli. Bisa maus wat tajalli, bisa maus wat tahalli. Cuma mungkin tidak adang saya tajalli. Karena tajalli kadin tok merse nate. Muang nampain penyakit hati ini kenyaman tajalli. Manwi wat tahalli atenda perse masukin kalaban sifat-sifat si bagus. Sifat ikhlas, sifat tawadu, sifat antut asar, sifat lampu. Ini kenyaman tahalli. Gimana Nabi mau sepada ya toren wat tajalli wat tahalli pada wal maqamati wal akhlaqi wal istiqamah wa tibai kitabi was sunnah. Allahumma fir lahu warhamhu warla anhu wa nawwir qalbah wa qaddis ruhahu wa sirra wa afi wa anhu wa jama'ni wa iyyahu sampai nyokon ya Allah popolongakin abdina jasadan wa ruhan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma firli wa liwalidayya wa li ikhwani wal muslimin warhamni wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi panjenengan ngamalakin gak dito otomatis panjenengan beneken cuma sambungan nah oleh tua nah para guru para masyayikh tapi juga ikhwan kita yang Indonesia sedunia gak dito maka panjenengan bekal ngoleh tua nah gak dito tua nah juga orang yang situng jalur pada bersitung toriko nang syadiliyah kadindo mali panjenengan istiqomah sing terakhir karena kadindo aropakin lampah dina bekton nerima baiat kula dari sesaat bandingkan jamaah sekadar baiat secara ruhiyah tapi juga jasadiyah sehingga kula maring baiat dak sampean sampean lo usah maju cukup nekuk nang adeng kancana sampean laban debat sampungan ruhiyah wa jasadiyah ruhiyah wa jasadiyah malar muka sampungan ruhiyah wa jasadiyah kadino tetia sampungan seterus asampung sampai pagi nang akhirat arang sarang masuk dak surga na ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala asarang setajana para masyayikh asarang setajana para guru mulai dari dunia malar muka lok pana peke sampungan kadino sampai pagi nang akhirat bedendeng surga na ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tore asampung mikulai kabitan ang kalaban ngereng naro akin bunte. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha biha nubasu insyaallah minal aminin. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يا حاضرون يا طالبون يا محبون كل maring ijazah dan maring baiat dak sampian alwirdul am akati kula oleh ijazah langsung dari guru kaula si Sa'duddin bin Muhammad bin Salim dari guruna Syekh Abdul Qadir Isa dari guruna sampai asampung dak Sayyidina Ali karamallahu wajha. Sayyidina Ali nerima sampungan nerima ijazah kadinda arupa kinda ilaha illallah
dari ajunanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban arban malan muka sampungan kalaban lebat setujana para masyayikh kadito ning dalam tariqah asyadiliyah tetia sampungan tetia kempang sampungan pagi nang akhirat kanggo tetia orang yang seselamat paring kempang masuk dak surga ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Kalaban sebab kadito bayatukum wa ajastukum kama bayani wa ajazani syekhina wa murabbi ruhina ala qiraatil wardil am kulu qabilna al ijasa wal bai'a walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa fiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sallim. Allahumma bi barakati jami'i silsilah at-tariqah asyadiliyah ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma la tadafina wala minna wala ma'ana syaqiyan aw matrudan aw mahruma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warisna ilma ma lam na'lam. Allahumma rizqna ilman yanfa'u fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li syaikhi masyayikhina wa li ikhwanina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman ahabbana fika wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وبارك لنا في أبصارنا وبارك لنا في قلوبنا وبارك لنا في أجسادنا وبارك لنا في كل شيء وبارك لنا في ذرياتنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في عيالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أحبابنا وبارك لنا في تلاميذنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في كسبنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في كل شيء أعطيتنا. اللهم يا ميسر كل الأسير يسر لنا كل الأسير فإن تيسير الأسير عليك يسير. ربنا يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا تمم لنا بالخير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واستجب لنا دعانا بسر أسرار الفاتحة.